Uhay mga day, magluto ta karon day, paspasan na to day kay dali ra ni day. So magisa na day kaglamas day, ano ahos, sibuyas o gluyan na diretso day. Pagkahuman na day, ibutang na nimo ang karne day no. Mas lami day kung bukog sa baboy tapos butangan day nimo nagunsa na day. O labayig bigsag unsa diha day, bahala na ka day basta kay para maglami. So pag nana kay nakawat nga tanglad day, inganaon lang nimo day kay para lami imo ang ano day tapos humot pa jud no. Pagkahuman pag makaging na day, pag maluto na day, ibutang na ay mo hang munggo day nga humok na day ha. Tapos butangan nimo tubig, pagkahuman nimo butang og tubig, i-shake gamay. Pagdali pag shake diha kay kadali ta so pagkahuman butang ibutang nimong tanglad day, butangig malunggay day pag nakakawat na ka day. Pagkahuman day, unsa na day sibuyas dahon day, butangig sibuyas dahon. O charang nanay ano day sutang hunday kay para lami wala na ko na bidyohan basta mao na to day. O butang day malunggay day. Pagkahuman ana day, o i-shake pagdali og shake. Okay, dali lang tao. Niluto na day. Unsa pa may dugayon day? Magkaon na ta day. O, di ba lami?